Salam alaikum chers élèves de la première année bac sciences économiques et de gestion, ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors la séance d'aujourd'hui va nous permettre de traiter un chapitre nommé démarche d'organisation d'une activité. C'est le troisième chapitre de la deuxième partie qui se rapporte globalement à l'organisation du travail au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, on va le simplifier au maximum et on va travailler sur un cas pratique qui sera bien sûr un cas d'actualité puisqu'on va traiter la préparation ou la démarche de préparation d'un examen. Restez jusqu'à la fin, on va essayer de travailler sur la démarche de préparation, comme je viens de dire, de votre examen régional. Alors, première chose à connaître, c'est d'abord qu'est-ce qu'une activité ? C'est une question, bien sûr, à laquelle on va répondre d'une manière très simple. Et pour faciliter la réponse, on va ajouter deux autres termes qui vont servir pour proposer une bonne définition. Donc, j'aurai besoin du terme tâche et d'un autre terme opération. Je précise déjà que par traduction simplifiée, ملي كنقولوا une activité هي نشاط معين. alors ملي كنهضروا على la tâche كنقصدوا بها واحد المهمه وإلا قلت une opération عمليه معينه حتى هي خصها دار. d'accord donc كاينين deux termes qui vont servir à la définition du troisième. غنستعملوا le mot opération et le mot tâche pour définir le mot activité. alors par schématisation simplifiée غنبدا le dernier mot, c'est-à-dire c'est le plus petit élément de la définition. Alors, on parle d'une opération. C'est quoi une opération? C'est tout simplement une action à faire. Alors, qu'est-ce qu'une tâche? Alors, une tâche, c'est un ensemble d'opérations. C'est une suite d'opérations. يعني المهمة هي مجموعة ديال العمليات اللي خصنا نقوموا بها. Alors, logiquement, إلا مشينا بنفس الترتيب وهضرنا دابا على une activité, ça sera par transitivité un ensemble de tâches. Donc لحد الآن اش قلنا؟ une activité c'est un ensemble de tâches. يعني النشاط هو مجموعة ديال المهام والمهمة في حد ذاتها هي مجموعة ديال العمليات. alors إلا هضرنا على une activité واعتبرنا بأن l'examen régional c'est une activité pour laquelle on doit se préparer. donc شنو غنقدروا نقولوا par la suite؟ بأن pour préparer l'activité de l'examen régional, on aura besoin de réaliser plusieurs tâches. Alors, il a dans la case de la tâche, dans cet examen régional, on doit passer plusieurs matières. Donc, 4 matières. راكم عارفينهم العربية, التربية الإسلامية, الاجتماعيات والفرنسية. Et pour chaque matière, il a اعتبرنا بأن chaque matière, elle constitue une tâche ou une grande tâche بالنسبة لنا. Ça sera tout simplement pour chaque matière, on doit réviser des cours, on doit faire des schémas, des résumés, faire des exercices, travailler les anciens examens. Donc, هادو كاملين راه كل وحده فيهم بالنسبة لنا راه c'est une opération ou bien une suite d'opérations. D'accord? Donc voilà, ها حنا عندنا une idée globale على la définition d'une activité. Une activité, c'est tout simplement un ensemble de tâches qui est constitué par un ensemble d'opérations et qui donne une suite d'actions que chacun d'entre nous doit réaliser. Alors maintenant, quelle est la démarche d'organisation d'une activité d'une manière globale? Alors هنا peut-être ما غنزيدكم حتى شي حاجه انا باسكو كاين شي حوايج اللي غتنطلقوا فيها من لو كوتيديان ديالكم ملي كتجي دير n'importe quelle activité عندك ديما 3 phases اللي غتمشي فيهم. Premièrement, c'est la phase de préparation. كنقصدوا بها مرحله الاستعداد للنشاط المعين X اللي غادي نديرو اللي غنقوموا به. Deuxième phase, c'est la phase de réalisation. بطبيعة الحال ملي كيسالي الاستعداد راه كندوزو la phase de réalisation يعني de la mise en œuvre de notre démarche. Donc هذه مرحلة الإنجاز. Et troisièmement, عادي جدا à la fin de la réalisation كتجي la troisième phase اللي هي la phase de contrôle.
et d'évaluation. هنا كنراقبوا les résultats اللي توصلنا ليهم وكنديروا واحد التقييم لنتائج العمل اللي خدمنا عليها. واش وصلنا للاهداف اللي حطينا؟ واش مشينا بواحد الطريقه مزيانه؟ واش ما كانتش صعوبات؟ واش كاين شي حاجه اللي غنقدروا مثلا نتفاداوها المره الجايه et ainsi de suite. Donc rappelez-vous que la démarche d'organisation d'une activité est constituée de 3 phases. Phase de préparation, phase de réalisation et phase de contrôle et évaluation. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste éclaircir chaque phase à part. Ou bien sûr, je vous préviens dès maintenant que la phase la plus importante, je dis bien la plus importante, c'est la phase de préparation. Si la préparation est bien faite, c'est-à-dire si elle est faite dans les normes, il a qu'un استعداد كامل وشامل, automatiquement غتعرف بأن la phase de réalisation غتدوز dans les meilleures conditions, يعني غتدوز في أحسن الظروف, وبطبيعة الحال ملي غتجي دير مراقبة وتقييم النتائج غتلقى بأنك توصلتي لأحسن النتائج الممكن. C'est bon jusqu'ici? Alors, première phase. Phase de préparation d'une activité. Alors, la phase فيها 5 étapes. Donc, on aura à présenter, à comprendre 5 étapes اللي غيدوزو بخمسة بيهم في la phase de préparation d'une activité. Première phase, c'est ce qu'on appelle l'analyse par des questions clés. L'analyse par questions clés, c'est-à-dire tout simplement واحد التحليل ديال المضمون ديال العمل اللي بغينا نقوموا به او العمل اللي مطلوب منا. هاد l'analyse غدار par des questions clés, des questions اللي كتعرفوهم, ce sont les questions les plus basiques. Quoi, qui, quand, où, comment. Ou bien sûr, كاع هاد les étapes راه غيدوزو كيف ما قلت قبيله في le cas pratique اللي غنخدموا عليه اللي هو la préparation ديال l'examen régional. Alors j'attends vos commentaires déjà pour me dire si oui, vous avez déjà commencé la préparation ou non. واش ديجا في هاد التوقيت اللي حنا كنهضروا فيه واش بديتوا لا بريباراسيون ديالكم ولا مازال؟ alors si oui, bon courage, sinon c'est le moment ou jamais. اليوم قبل غدا كيف ما كنقول صافي باسكو الوقت اصلا راه ما بقاش بزاف. دونك كونساي براتيك غير قولوا بسم الله. Deuxième phase, c'est la décomposition des tâches. Donc مني كنعرفوا l'activité اللي عندنا وكنفهموها من خلال داك التحليل ديال المضمون اللي درنا في la première étape. La deuxième étape غنديروا une décomposition des tâches, ça vient du verbe décomposer, يعني غنقسموا دوك المهام اللي عندنا, غنديروا تقسيم ديال العمل الى لائحه مهام. N'oubliez pas que l'activité c'est un ensemble de tâches. Alors غنديروا une liste عادي جدا, واحد اللائحه غنكتبوا فيها كاع المهام اللي مطلوب منا نديروها في حيز الاستعداد لهاد l'activité. D'accord? Troisième étape. Planification et ordonnancement. Planification, ça vient du verbe planifier, qui veut dire tout simplement تخطيط, يعني غنخططوا لهاد l'activité ديالنا كيفاش بغيناها دوز et ainsi de suite. Et puis, on parle également d'ordonnancement. L'ordonnancement, كيمشي هو la planification en parallèle, c'est-à-dire في نفس الوقت غنديروا تخطيط وغنديروا جدولة لهاد المهام, بمعنى جدولة زمنية. La date de début, فوقاش غنبداو, date de fin, فوقاش غتسالي l'activité. Donc automatiquement خصنا نعرفوا la durée, يعني المدة اللي غيدوز فيها الإنجاز ديال هاد l'activité. D'accord? Quatrième opération, هنا كنوصلوا لما يسمى la répartition des tâches. La répartition des tâches, حنا سبق لينا ودرنا التقسيم ديال العمل الى مهام et ainsi de suite. دابا بقات لنا توزيع هاد المهام على الموظفين. او كاع الا كانت اون اكتيفيتي ادمينستراتيف, يعني في لونتربريز غيتكلف بها اون ايكيب دو ترافاي. في هاد الحاله ضروري خصنا نديرو توزيع المهام باش كل واحد فينا يعرف اشنو خصو يدير. داكور؟ دونك reste à préciser une chose. Parfois l'activité ما كتكونش une œuvre d'équipe. Parfois l'activité مثلا غنديرها بوحدي, que ça soit toujours في l'entreprise ou la hors entreprise. مني كتكون الخدمه خصك ديرها بوحدك, هاد ليتاب ديال لا ريبارتيسيون دي تاش راك ما غاديرهاش tout simplement parce que عارف راسك انت اللي مكلف بكل شيء. صافي فهمنا؟ دونك غتبقى لنا la 5e étape. هنا c'est le choix des moyens. C'est très simple. Tu vas t'informer les différents moyens possibles qui vont te permettre de mener à bien et de réaliser comme il le faut l'activité ديالك. وهنا كتبقى لك اختيار ديال الوسائل. donc choix de moyens هو اختيار الوسائل اللازمة لإنجاز هذا العمل.
يعني غنشوف اشنا هما لي مويان اللي غيساعدوني واللي غيمكنوني انني نقوم بهاد لاكتيفيتي بهاد النشاط على احسن وجه. Alors, c'est compris pour ça. احنا كملنا لا فاز دو بريباراسيون. Rappelez-vous بانها فيها 5 ايتاب، عقلوا عليهم مزيان باسكو غنحتاجوهم ملي غنوصلوا لو كا براتيك، غنوصلوا لا بريباراسيون ديال ليكزامان. Donc, la phase de préparation فيها 5 étapes: l'analyse de la situation par les questions clés, la décomposition des tâches, planification et ordonnancement, la répartition des tâches et finalement le choix des moyens. Alors, بطبيعة الحال ملي كتسالي la phase de préparation, automatiquement tu passes à la phase de réalisation cette fois-ci. يعني مرحلة الإنجاز، le moment فاش كدوز كتطبق داكشي اللي وجدتي كامل. Alors, la phase de mise en œuvre, elle marque le lancement effectif de l'activité, c'est-à-dire le commencement, انطلاق تنفيذ النشاط اللي راح بغينا نديرو أو l'activité ديالنا. Donc, rappelez-vous que notre activité a été définie comme une suite de tâches qui a été bien répartie et dont la réalisation doit être suivie du début jusqu'à la fin. مع الانطلاقة غتبدا المتابعة ديال العمل من الأول حتى الآخر. D'accord? Et puis, automatiquement, le moyen de suivi le plus simple, il consiste à pointer sur ce qu'on appelle la checklist. Exemple de checklist, المهم السمية راه شوية كتجي بحال راه شي حاجة صعيبة، mais finalement ce n'est qu'une liste. Check بالانجلي هي contrôle. Liste راه هي liste, donc c'est une liste de contrôle. كتكون حاط les tâches ديالك اللي خصهم يداروا. La tâche اللي كملتيها tu vas la cocher par un V comme validé. C'est-à-dire, ça fait la tâche a été bien réalisée. Et puis, on peut utiliser également des fiches de travail. غنوريكم la fiche de travail, bien sûr, le cas pratique اللي غنخدموا عليه. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne la phase de réalisation. Rappelez-vous, بأن قلت لكم la phase de préparation هي اللي كبيرة وهي اللي فيها خدمة بزاف. Mais la phase de réalisation, عقلوا بأن une fois le lancement est déclenché, automatiquement غيمشي فيه le suivi de la réalisation, d'accord, jusqu'à la fin. Et là, on arrive à la phase de contrôle et d'évaluation. Donc, automatiquement, c'est qu'une fois la réalisation achevée, c'est-à-dire une fois Célina, la réalisation est terminée, il est utile, on dit, d'effectuer une évaluation autocritique. واحد تقييم ديال العمل اللي درنا بطريقة autocritique النقد الذاتي. D'accord, c'est-à-dire كل واحد فينا ملي كيكمل واحد الخدمه راه كيشوف راسو شنو دار، شنو درت مزيان، شنو ما درتش مزيان، الاخطاء اللي ارتكبت، النتائج اللي توصلنا ليها et ainsi de suite. Alors, هاد la phase elle porte sur plusieurs points. اولا une comparaison، مقارنه entre les objectifs prévus et les résultats obtenus. يعني مقارنه ما بين الاهداف اللي حطينا النهار الاول النتائج اللي توصلنا ليها. Deuxième point. بطبيعة الحال ديك المقارنة ما بين les objectifs prévus و les résultats obtenus, elle va nous permettre de mesurer les écarts، الفوارق اللي تحطينا فيها. C'est-à-dire اشنا هو الفرق ما بين l'objectif اللي حطينا والنتيجة اللي وصلنا لها. هاد l'écart خصنا نقلبوا ليه على الأسباب اللي خلات أن la réalisation ما تمشيش في le sens اللي بغينا. D'accord? Quelles étaient les causes de non-réalisation? Et puis finalement, on doit penser à l'ajustement. ملي كنعرفوا بأن كاين واحد المشكل أو كاين واحد السبب اللي خلى يكون فوارق ما بين الأهداف وما بين النتائج, automatiquement il faut ajuster le travail. Selon, كيف ما كنقولوا toujours, selon les critères de qualité fixés au départ على حساب عناصر الجودة, on essaie de rattraper l'écart, de rattraper le manque et de réajuster la situation. يعني كنحاولوا بطريقة أو بأخرى أننا نتوصلوا النتائج vraiment اللي رحنا كنقلبوا عليها من الأول. Donc voilà. احنا عطينا les 3 phases. هضرنا على la phase de préparation, هضرنا على la phase de réalisation et la phase de contrôle et d'évaluation. Donc là, la partie théorique, ها هي سالات. On passe automatiquement d'abord la partie pratique, sur laquelle on va travailler bien sûr une application, où l'application ça sera le cas pratique de l'examen régional اللي هضرنا عليه في الأول, et on parle de l'organisation de la phase de préparation à l'examen régional. Donc هاد la phase راه هي اللي راكم فيها حاليا. J'espère تكونوا فيها vraiment parce que قبيله راه سولتكم واش بديتوا la préparation ولا مازال. J'attends toujours la réponse dans vos commentaires. On peut discuter la chose.
Et puis, j'espère كيف ما قلت تكونوا بديتوا parce que le temps presse. اللهم تخليوا الوقت قدامكم وما تخليوهش موراكم. D'ailleurs, il y a un chapitre qui va suivre اللي سميتو la gestion du temps. ou peut-être إلا توصلنا أننا نديروا هذا لو شابيتر بيانتو غتفهموا بأن حتى يعني التدبير الزمني كيلعب دور في إنجاح أي نشاط أو أي عمل. C'est-à-dire que la démarche d'organisation, oui, خصنا نضبطوها, mais en même temps, en parallèle, يعني بالموازاة خصنا نخدموا على la gestion du temps, يعني على التدبير الزمني. Alors, l'énoncé de l'exercice, c'est un exercice très simple que j'ai créé moi-même. Ce n'est pas un exercice, mais c'est une situation réelle. En tant qu'élève de la première année bac, d'accord, vous vous apprêtez à passer votre examen régional bientôt. كتلاميذ ديال السنة الأولى بكالوريا راكم على أبواب الامتحانات يعني على أبواب الامتحان الجهوي. Alors, qu'est-ce qu'on demande dans cet exercice? En se référant au contenu du cours يعني انطلاقا من الدرس اللي يلاه قرينا من المضمون ديال الدرس ديال la démarche d'organisation d'une activité, on va essayer de présenter la démarche d'organisation de la phase de préparation de votre examen régional. يعني المطلوب منكم أنكم تحطوا une démarche, c'est-à-dire واحد المنهجية ديال التنظيم ديال مرحلة الاستعداد للامتحان الجهوي ديالكم. Donc, un exercice, cas pratique, situation réelle, c'est du vécu. On doit rappeler à ce niveau les 5 étapes de la phase de préparation. Parce que هادو هما اللي غنخدموا عليهم دابا. وهما اللي شرحنا قبيله. 5 étapes. L'analyse de la situation par les questions clés, la décomposition des tâches, la planification et l'ordonnancement, la répartition des tâches et les choix des moyens. Donc, on va essayer d'appliquer à notre cas, d'accord, les différentes étapes. غنخرجوا وحده بوحده. Alors, à ce niveau, si vous voulez arrêter la vidéo وأنكم تاخذوا وقيت أنكم تفكروا في la réponse ديال هاد les questions, تبارك الله. Sinon, si vous voulez suivre la réponse معايا, voilà, on va répondre ensemble, on va travailler ensemble. Donc, première étape, c'est l'étape de l'analyse de l'activité. Très simple à faire. Vous avez les questions clés qu'on a expliquées tout à l'heure et on doit répondre selon la situation, selon l'exercice اللي غيتعطانا. Donc, le cas اللي غنخدموا عليه, c'est l'activité de préparation à l'examen régional. Alors, on va répondre à la question quoi, qui, quand, où, comment. Alors, la question quoi, qu'est-ce que ça signifie? Quoi, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quelle est l'activité à organiser? La réponse, c'est l'examen régional. Qui va s'occuper de cette préparation? Eh bien, c'est vous. La réponse est très simple. Donc, c'est l'élève de première année bac. D'accord? Quand? C'est le temps. Quand est-ce qu'aura lieu l'examen régional? La réponse, c'est que l'examen est organisé pour le 31 mai et le 1er juin 2021. Où? Ça signifie le lieu. Et la réponse, c'est tout simplement au sein de votre lycée. Alors, la question comment? Donc, là, on cherche la démarche de préparation à l'examen, c'est-à-dire la méthode de travail, le manhajia, finalement, les غنخدموا بها. D'accord? Donc, rappelez-vous, pour cette phase d'analyse de l'activité, la question quoi? On entend par là, tout simplement, quelle activité on cherche à organiser? Qui, ça veut dire qui est responsable de l'organisation de cette activité? Quand? C'est tout simplement le temps, où, le lieu et comment. Ce sont les méthodes, bien sûr, de travail, les méthodes d'organisation qu'on va utiliser. Donc, finalement, كيف ما قلنا méthode ou méthodologie, يعني اشنا هي المنهجية اللي غنخدموا بها. Donc, voilà, la première étape de l'analyse de l'activité ها هي دازت. Deuxième étape, c'est tout simplement la décomposition des tâches. Donc, là, on va travailler avec le principe de la checklist. Rappelez-vous, la liste de contrôle اللي هضرنا عليها قبيله. Et là, c'est une checklist indicative, يعني غير مقترحة. وطبيعة الحال كل واحد راه غيدير فيكم la checklist qui lui convient. Alors, pour l'examen régional, à quoi je dois penser? Premièrement, adresser la liste des matières. خصني نعرف les matières اللي عندي. Donc, sans avoir à les répéter, راكم عارفينهم: عربية، فرنسية، تربية إسلامية واجتماعيات. Deuxièmement, repérer les différents chapitres de chaque matière. كل
كل ماده خصني نشوف اشنا هما لي شابيتر اللي فيها ونعرف مضمون كل ماده كاع الدروس اللي مدرجه في المقرر ديالي. ثالثا faire des fiches de résumé pour chaque chapitre. انني ندير ملخصات bien sûr des schémas qui vont me permettre de mémoriser le contenu de chaque chapitre اللي غيسهلوا عليا bien sûr انني نحفظ او نعقل على المضمون ديال كل درس. بامكانكم ديروا دي فيش دو ريزومي ديالكم يعني كل واحد غيدير ملخصات ديالو comme vous pouvez faire des recherches en ligne. D'accord. رابعا apprendre le contenu de chaque matière. انك مني دير داك لو ريزومي ديالك اولا لي ريزومي ديالك اوتوماتيكمون كدوز لمرحله الحفظ، خصك تحفظ المضمون ديال كل ماده. Ensuite, il faut réaliser un maximum d'exercices, c'est-à-dire خصك تدوز مور الحفاظه خصك تدوز لمرحله التطبيق، انك تطبق داكشي اللي حفظتي وتحاول تخدم عليه sur des exercices. Et le plus important c'est de s'entraîner sur les anciens examens. ما حدك كتخدم على لي زيكزامان القدام، ما حدك كتولف لو كونتوني ديال ليكزامان، كتولف لو تيب دو كيسيون، كتولي تعرف نوعيه الاسئله اللي كتطرح، كتشوف لي كوريجي كيعطيوك فكره على اشنو مطلوب منك وكيفاش يعني خصك تجاوب انسي دو سويت. دونك فينالمون راه داكشي اللي خصك تعرف راه كاين في لي زونسيان اكزامان. دونك حاولوا تخدموا عليهم في جميع المواد. دونك فوالا هنا هضرنا بصفه عامه على المواد كامله. حنا عرفنا بان كاين 4 ماتير. دابا هاد لا ديكومبوزيسيون دي تاش راه مازال ما سالاتش، سيتادير خاصك بور شاك ماتير دير ليها اون ديكومبوزيسيون دي تاش سبيسيفيك ديالها. بمعنى عندك 4 المواد، الوغ الا اختارينا مثلا الماده الفرنسيه هي اللي كنعرفها شي شويه دونك جو بو فوز ايدي فيها. الوغ بالنسبه لا ماتير دو فرونسي مثلا عندكم لي 3 اوفر، لا بواط ا ميرفي، انتيغون اي لو ديرنيي جور دان كونداني. بطبيعه الحال لي 3 اوفر راه ديجا دازو في دي زيكزامان، دونك كاينين لي زيكزامان اون لين ديال كل اوفر على حده. الوغ دابا حنا عرفنا بان لا ماتير دو فرونسي فيها 3 اوفر، لا ديكومبوزيسيون دي تاش مازال ما سالاتش. داكوغ راه كاين التقسيم واعاده التقسيم. دونك هنا بور شاك اوفر خصني نقلب اشنو خصني نعرف ونوجد اشنا هما لي ديفيرونس éléments. غندير اون ليست دو تاش بور شاك اوفر ا ترافايي. مثلا الا خدينا لو كا ديال انتيغون و سو ني كان اكزامبل دايور، خصني نخدم على لا كونتكستواليزاسيون ديال هاد لوفر، خصني نعرف لا بيوغرافي دو لوتور يعني نبدا عن حياه الكاتب ديال القصه، امتى تزاد امتى مات انسي دو سويت. لا دات دو باريسيون دو لوفر يعني تاريخ اصدار هاد القصه. لي بيرسوناج دو لوفر يعني الشخصيات ديال القصه، لي غران ايفينمون الاحداث اللي دازت في هاد القصه، لي سوجي دو برودكسيون اكريت ديالها، لي شيما مثلا شيما ناراتيف شيما اكتونسيال. المهم انا جو نفو دون كو دي زيدي هنا، يعني هذه غير يعني des flashs على لو travail qui doit être fait. bien sûr le contenu ديال chaque matière راكم غتخدموه وديجا خدمتوه مع الاساتذه ديالكم. انا هنا راه كنعطيكم غير فكره على ماده معينه. داكوغ. وبطبيعه الحال هاد لا ديكومبوزيسيون دي تاش اللي درنا على مثلا هاد الماتيير ديال الفرنسيه راه خصها دار على كل ماده وعلى كل شابيتر باش تكون لا بريباراسيون كومبليت، يعني داك الاستعداد ديالك للامتحان يكون شامل. D'accord. Donc voilà, la phase de décomposition des tâches étant achevée, rendons-nous la phase de planification et d'ordonnancement. Alors هنا pour planifier l'activité ديالنا باش نديروا واحد التخطيط واحد البرمجه او جدوله ديال هاد l'activité, on va concevoir un planning de préparation ديال هاد l'activité. Un planning, c'est un terme qu'on va définir le chapitre J de la gestion du temps, mais pour l'instant, sachez déjà que ملي كنقولوا un emploi du temps, c'est déjà un type de planning. D'accord. يعني غدير واحد استعمال الزمان اللي كيناسبك، كيناسب التوقيت ديال الدراسه ديالك، وكيناسب مثلا الاوقات اللي كتلقى فيها راسك انك مستعد تخدم. كل واحد لابيتود ديالو، كاين اللي كيقدر يبريباري بالليل، كاين اللي كيبريفير فينالمون انه يبريباري في الصباح. دونك كل واحد و لي زابيتود ديالو. الوغ هنا كتبقى لنا كيفو بريفوار لوردر دو رياليزاسيون دي تاش، يعني الترتيب ديال الخدمه او ديال لا بريباراسيون اللي غدير سولون لوردر دامبورطونس، يعني على حسب اهميه
المادة أو أهمية مضمون كل مادة وعلى حساب لا ديفيكولتي دو شاك ماتيير أو لا ديفيكولتي اللي كتلقى انت في كل ماتيير يعني الصعوبات اللي كتواجهها انت في كل مادة داكور. ثالثا il faut calculer la durée approximative يعني المدة التقريبية nécessaire pour mener à bien la préparation يعني باش توجد لهذا l'examen ديالك et être prêt pour le jour J. Le jour J finalement شنو هو c'est le jour de l'activité. Donc بالنسبة لينا حنا c'est le jour de l'examen qui va commencer le 31 mai 2021. Alors إلا هضرنا على le jour J شحال باقي لينا le jour J؟ حنا دابا إلا قلنا on est le 6 avril d'accord on est à 55 jours de l'examen régional. Donc كنقولوا بأن حاليا اليوم راحنا au jour J moins 55 وما حد الايام كدوز ما حد غنقولوا مثلا غدا jour J moins 54 après demain jour J moins 53 حتى لا في ديال l'examen غنقولوا jour J moins 1 صافي يعني ليله الامتحان. اي لو جور جي كيف ما قلت في الاول سي لو غران جور داكور هذاك هو النهار الكبير بطبيعه الحال غيمشي يدوز فيه ليكزامان واللهم يسر للجميع. Alors, quatrième étape. Maintenant, c'est l'étape tout simplement de la répartition des tâches. Ou had l'étape, je le répète, c'est une étape à penser en cas de travail de groupe. Il a كنتي غتكون خدام avec d'autres camarades. أما إلا غدير la préparation ديالك بوحدك, automatiquement راه ما غتحتاجش هاد la phase. Alors, admettons أنك خدام en groupe. هنا, on va utiliser ce qu'on appelle la fiche de travail pour indiquer pour chaque membre يعني باش كل واحد في ديك المجموعه اللي غنكونوا خدامين فيها كل واحد غيعرف لو طرافاي افير الخدمه اللي خصو يدير لو طون الوي يعني الوقت اللي عنده اي لوردر دانترفونسيون سيتادير الترتيب اللي خصو انه يتدخل فيه بارابور اوز اوتر. اكزامبل دو فيش دو طرافاي بالنسبه للونتربريز كيكون مثلا لو سيرفيس اكس وكتكون عندنا une liste des tâches عندنا le numéro 1 2 3 4 5 6 et ainsi de suite عندنا les tâches à réaliser on va les dresser وحده بوحده les personnes concernées chaque tâche شكون اللي مكلف بها شكون خصو يديرها et puis finalement le temps alloué كل واحد ها شحال الوقت اللي عنده مثلا باش يوجد ديك لا tâche ديالو et c'est comme ça qu'on va essayer de suivre notre activité petit à petit. Alors à ce stade, on arrive automatiquement à la dernière étape de la phase de préparation où il y a tout simplement la phase de choix des moyens. Donc là, chacun d'entre vous va dresser l'ensemble des moyens possibles pour faciliter la préparation à l'examen et finalement, il doit choisir le ou les moyens qui lui correspondent, le ou les moyens qui lui conviennent. D'accord ? Donc les différents moyens possibles, rien que pour vous donner une idée, عندك déjà les cours de classe دروس اللي قريتي في القسم ديال الأساتذة ديالك عندكم les exercices que vous avez déjà fait en classe ou bien à la maison. Troisièmement, et c'est un élément très important, un moyen qui peut vous servir énormément, c'est le travail sur les anciens examens. 4. Vous pouvez faire des cours de soutien dans les matières là où vous avez beaucoup de difficultés et que vous pensez ne pas pouvoir réussir tout seul, d'accord? Donc, par exemple, 4. Vous pouvez chercher des cours sur Internet. Vous pouvez faire des cours en ligne, donc ce sont des cours de soutien en ligne. En plus, il y a les cours sur YouTube. La preuve, c'est que si vous êtes là à suivre ce cours, donc vous êtes du genre à chercher des cours sur YouTube ou il y a des chaînes qui peuvent vous servir énormément. Ensuite, il y a des cours et des lives sur les réseaux sociaux qui peuvent vous aider aussi. Sans oublier que vous pouvez faire le travail soit seul, soit faire un travail bilatéral, ça veut dire avec un ou une camarade de classe. D'accord? Ou bien un ou une camarade, bien sûr, que vous connaissez dans d'autres lycées. Et finalement, vous pouvez tout de même travailler en groupe, donc faire un travail d'équipe. Les moyens que je viens de vous proposer, ce ne sont que des moyens indicatifs. Donc, dites-moi dans les commentaires finalement si vous utilisez l'un ou l'autre comme moyen de préparation ou si vous utilisez d'autres moyens que je n'ai pas cités dans cette liste. Comme ça, vous pouvez servir d'autres élèves, d'accord? Vous pouvez faire des suggestions à tout le monde. Donc, à ce niveau, il ne me reste que de vous souhaiter bon courage dans votre préparation
Et puis, bonne chance à l'examen. Et j'espère أنكم تكونوا بديتوا la préparation. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter Ramadan Karim وعواشر مبروكة دخل عليكم وعلى عائلاتكم بالصحة والسلامة وبما تمنيتوا إن شاء الله. Donc voilà, sur ce, la séance d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous a été bénéfique. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذه la séance. نكون فدتكم بشي حاجه اللي غتقدر تنفعكم في لا بريباراسيون ديال l'examen ديالكم. J'espère aussi que le chapitre démarche d'organisation d'activités ما بقاش صعيب كيف ما كيبان. J'espère qu'il est maintenant plus facile. Soyez au rendez-vous pour la séance prochaine. On va travailler sur le chapitre gestion du temps. C'est le dernier chapitre de la deuxième partie. D'ici là, دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.